Tell me more about these laws. Steal, lie, cheat, kill, and justice will be swift. But our laws are more than that. Berserker laws tell us who we are. Millions died when a comet hit. Our whole species was headed for extinction. And you've seen it out there. People are doing their best to finish that job. War, chaos, Elix technology. What chances have they given us? Nature. Rebuilding what was lost. That's the only way we can survive. Berserker laws were created to help us achieve that. What are the Berserker laws? They were laid down by Amrek, who founded the Berserkers. They put people before war, before machines. The only thing above us is law. So says the first article that forbids anyone from preaching of gods or machines. The second law says pure Elix is a curse on Magalan. All pure Elix and technology made from it is forbidden and must be placed in the pit. Our third law states that world hearts are sacred. No damage can be done to them or their seedlings. The fourth law says mana must be preserved. Nature can purify Elix. Estos son los hechizos, básicamente. El maná. And we must use it sparingly. The fifth law states all free people are equal. All must be given protection. Que los hechizos de estos son un aura de veneno, un par de bufos de melee y de armadura, la invocación del lobo y la cura. So, I welcome you, incomer. Who decides the punishment? One of the warlords, or all three. Ah, hay tres señores de la guerra. Pensaba que era este y el otro solo, pero me queda otro. Warlords? I thought you wanted peace. None of these wars were started by berserkers. There were always those who want to take or destroy. So, we must defend what we believe in. Peace always comes at a price. Who are the berserkers? They're everyone you've seen in this town, and anyone beyond who believes this world can be saved. Do you want to believe that? That there's a hope? We don't need gods or machines. That forest out there, that grew from wasteland in just 200 years, from seed to tree. We are a new beginning for all. ¿Dónde podría encontrar a Rogar? ¿Quién coño es Rogar? Where should I search for Rogar? He had entered the Valley of the Damned. Ah, vale, que este es el pavo que me ha mandado a buscar. To find shelter, then carry out reconnaissance. There had been reports of Albs in that area. I'd start your search at the huts the exiles have built out in the forest. Maybe someone there has seen him. What do you think about the clerics or the Albs? What are we supposed to think? They're steeped in blood and governed by superstition. The clerics speak of God, but they worship their machines. And never forget that their blessed religion gave birth to the Albs. Elix corrupts all it touches. Whatever you think of the outlaws, they make no excuses for their behavior. They are out for themselves, but they believe in mankind. How can you fight their guns with swords? Our magic is more than a match for their machines. Strength, belief, and mana will always overcome steel. It's persuading the weak-minded of that. We might know technology is a weakness, but its draw is pulling in recruits. Even now, I know there is someone here in Goliath spreading the lie of the machine. They are preaching that technology will be our salvation. This damned cleric must be found and stopped. ¡Hostia! Claro, me he topado con este ya. A ver, voy a grabar, no sea que... Claro. No sea que le eche la culpa al clérigo y lo maten o algo, me manden matarlo. Porque sé quién es, claro. About the cleric. I can find whoever is preaching here. You can you? What makes you think you can succeed? I know who's preaching for the clerics. Are you certain? I don't want to go making false accusations. I've met him, spoken to him. What miserable drones and traitors have I given shelter to that they will let this cleric live? He knows our laws, and the penalty for spreading false religion is death. Carry out that sentence. Kill that cleric.
no eres bienvenido. Joder. ¿En serio? Me envía Cinda. Cinda sent me. Cinda? Is there another problem with food supplies? She hasn't received the resupply she needs, and nobody seems to know when she will. Didn't Jorah sort this out? Or has his failure to fix things become my problem? What does Jorah have to do with this? Jorah was supposed to have sorted this out. Once more, it comes back to me to resolve this directly. Then, there won't be any more escorts for the deliveries. The last group I sent were killed by a troll. Vaya. We haven't more men to lose that way. Supervivencia 2. A troll killed your men? Good men. Hostia, pero me dan muchas misiones, pero son todas... No parece que ninguna sean... No muy de recadero, ¿eh? We have scant enough as it is. Cinda will have to deal with this problem O sea, herself. tienen un poco más de chicha todas. The other clans for help. The Ison clan will no longer risk lives for fish and meat. Proveedores desaparecidos. Heed the laws. That's all we ask. Vale. He cogido 400.000. ¿Dónde coño estoy ahora, tío? Armero. ¿Armero de nombre o quieres ser armero? Hey, watch it there. I hate it when people mess with my stuff. You think the armor in this place makes it Vale, armero de herrero. Well, you wouldn't be the only one, but let me tell you, it's not true. Damned hard work makes it. My damned hard work. So don't get in my way. ¿Qué tiene de especial tu armadura? What's so good about the armor you supply? Quality, skill, years of practice technique. And as you go up through the ranks, you're eligible for different equipment. As a cultivator, you'll be confronted with different challenges to overcome. Guerrero paladín, hostia, es que lo de paladín me mola un montón como suena, Es mi clase rolera favorita, tío. But a warrior's armor must be robust, better able to absorb damage during combat. ¿Puedo conseguir alguna de ellas? Can I get some of this armor? I am only authorized to hand out equipment to anyone who Esto es lo de ir subiendo ascenso en la facción. Full gothic esto. Seguro que un paladín aquí es lo mismo, pues más o menos será lo mismo, claro, porque las magias que tienen estos son de... llevan el Geal y todo, o sea que... I'd like to trade. Pick your armor, choose your weapon, we can trade. Uy, a ver, este que tiene. ¿Tienes armadura? Nah, pero de momento puedo comprar solo basura. 800 la armadura. Poder de bloqueo. ¿What? Me sube el block, tío. Esto no lo sabía. Que las armaduras me subían el block. Hostia, necesito también fuerza y compresión para llevarle. Pues cuestan una barbaridad, tío. De momento no las voy a comprar, pero por lo menos ahora sé que las vende el pavo este. ¿Y arme? Buah, 5.000 de dinero, tío. Bueno, pero esto... un escudo, tío. Pero no puedo llevarlo tampoco. Si es que me hace falta un montón de mierda. Joder. Me lo ha apuntado el este. ¿Te cogió el teléfono, armero? Sí, vale. Le cogió el teléfono, vale, ya está. Ya vendré. Es que mira las espadas, se ven todo guapas. Una espada de estas. Mira yo el hacha de mierda que llevo. Mira la espada del pavo este. Todo dos manos, supongo. Caldrin. ¿Tú eres el otro jefe? Uf, tú eres muy tocho. ¿Puedes ser tú el otro jefe? Welcome to the Mana Shrine. Have you been sent here with a task? Or are you here in search of a healer? Speak now. Or have you taken a vow of silence? Your healers here? Ah, well, you will find healers among us. But you will learn we also use the name for those who heal, Magalan. Perhaps not Amric's best choice of name, but we're in the habit of using it now. We cure Magalan from the curse of Elix.
And from that curse, we bring the blessing of mana. It sounds like you're doing good work. Saving our world. Parece que a Caldrin le gusta lo que dice. This is the Mana Shrine, where Elex is turned from poison to nectar. One day, all Elex will come here, and Magalan will be free from its influence. Until then, we must contend with the danger here. The power released from Elex can make the shrine a hazardous place. Please, be careful here. The power of Elex. Tell me, who are you? You've not said what you're doing here. Something brought you here, didn't it? You were drawn to this place. Antes parecía, pero ahora me he librado del Elex. Pero rendirse. ¿Cómo que rendirse? Es la misma frase, tío. No puedo decirle otra. O sea, es como que está usando su magia o que es súper... Hay que decirle la verdad siempre a este pavo. What are you talking about? Was it a strange sequence of events? Porque ya lo sabe, algo está mirando tu mente. Disturbance, a change to your life, and now events have brought you here. You know you need to be here, but you don't yet know why, if I'm not mistaken. What brings you to me? ¿Qué mercancías tiene? What goods have you got? Las magias se venden o se aprenden. No, vale, este tiene... Vale, para crear potis, anillos y tal. Supongo que la magia se aprende, ¿no? Es que no... Si no, vale. Tú tienes recetas. Recibe. What do you do here, other than give free advice? As I have already explained, I oversee the Mana Shrine here. As Amrek said, our hope for Magalan is that all Elex shall become mana. That from Mana Magalan will be reborn. From Wasteland shall spring forest, for we are the healers of the world. So, the workers bring the Elex to us, and we transmute it at the Mana Shrine. Well, that is supposed to be what happens, but people don't seem able to stick to their tasks. How does mana help you cast magic? That we have yet to understand, though we do study it. Even now, Thorold the Pilgrim has withdrawn from Elex to study its mysteries in the hope we can grow stronger. Those who cast magic will tell you that while the Albs lose their emotions closing off their minds, mana opens the mind, connects you and the world. Isn't mana addictive like Elex? It is the power of mana that is addictive, not the substance itself. You can see that in Goliath. We don't need mana like the Albs have to have their Elex. And we use a lot less. Most of the Elex we find is given to our seedlings. Mana puts our bodies and minds in harmony with the magic we Joder, use. anda que no se nota que estos son los legales buenos, en cuanto a The facción. energy the Albs use in magic is torn from the world. Que no se note, ¿sabes? Que son los legales buenos. Damages the world. Dentro del el cuadro de RPG, los Berserkers. So, how do you transform Elex? Transmute. We transmute Elex. We place the Elex in the Mana Shrine. There is something in this mountain. The way the rock was Yo no me fío de ellos, aniquílalos. Bueno, va a estar difícil aniquilar a pavos con armaduras de paladinescas. Purified into mana. If you bring anything that has been altered by Elex close to the shrine, you can feel it. I don't feel anything. Well, we all have different skills, Duras. I read Elex, you read people. One of us, but not one of you, hey Caldrum? Vale, es la primera vez que este participa en una conversación. Ya va siendo hora. What do you do with the mana? Our mana is everything. It is life itself. It is mana that allows us to do magic. No other faction of the free people can do that. The mana potions we make give us that ability. It makes our warriors stronger, more powerful than any of the Albs machines. But it doesn't just make us strong, it also makes the world blossom. Look around.
all of this is the work of our World Hearts. World Hearts? World Hearts are the center of everything we do. The heart of the Berserkers. They are plants we enrich with mana. They bring the soil back to life. Me darás algo de maná a cambio de Elex. ¿Este qué hace? Porque hay maná puro. O sea, hay un objeto que es una materia prima que es maná puro o algo así. Y Elex natural. ¿Qué hace? Me lo intercambia a lo mejor. Will you trade me some mana for Elex? Gladly. No, de eso nada. Ni de coña te doy eso. Ni de coña. El Elex puro se usa para las pociones de atributos. No te lo doy ni de coña. Sure. Sure. A cambiar la voz. Esto te da. Esto es el mana y luego está el Elex puro o Elex natural o de eso, pero eso vale para las... Eso vale para las pociones pasivas. Yes, the biggest problem we have is temptation. Elex corrupts people as it does the planet. Last week, 5 large pieces of Elex disappeared from the shrine before it could be transmuted, at the same time as Kral, one of our guards. So Kral stole the Elex? I think Kral is the thief, but thinking is uncertainty. The searches for him and the Elex have come up empty, and I have no idea why he would take the Elex. Pues para cualquiera de las otras facciones, claro, a todos les vale el Elex. Maybe. Where would I need to start looking for Kral? Well, that is the question, isn't it? The guards tried Ragnar's stronghold at the top of Goliath. Kral spent a lot of time up there, sitting out on the main balcony. He's a thinker. While the guards might have been there already, they aren't the best of Vale, esto es otra misión de investigación. Y estas son las misiones que te van dando aquí en Goliath, que supongo que será para ser Berserker. Vale. Y esto es el santuario de maná, ¿no? Vale, realmente tiene pinta santuario. Ah, no puedo robar nada, ¿no? Si me meto al agua me curo o algo. Vale. Vale, me pasa esto porque no soy un berserker o no uso el maná y soy todavía medio algo. Vale, si es eso, si es por eso está guapo, está guapa la cosa. Si no es por eso, pues me he quemado. ¿Dónde coño estoy? Supuestamente me falta un capullo con el que hablar, uno de los pavos de estos de guerra. ¿Sabes? Esto ya lo miro. Esto, el farmeo de casa ya lo hago yo. Ya lo hago yo luego. El Albion Online de todas maneras lo tengo pendiente. De todos los que hemos mencionado, en los Sims 1 lo tengo pendiente. Y el Albion Online también. El Borderlands no. Pero lo apuntaré. Cuando vea esto en el editor, lo apuntaré el Borderlands 2. No juego un Borderlands en mi vida. Sé de qué van. Pero no lo he jugado nunca. ¡Hostia! Si te ponen aquí justo el foso, tío. Hostia, el puto diseño del mapa, tío. Claro, esto de aquí abajo es el foso. Y te ponen aquí el precipicio para que saltes con el jetpack, tío. Ah, qué hijos de puta. Está bien hecho eso. Claro, para que te fijes ahí y dices, oye, que aquí puedes saltar si quieres, ¿sabes? Bueno. Al bar, cadáver. Nota arrugada. Se ha completado guardia muerto. ¿Qué? ¿Qué coño pasa aquí, tío? Nota arrugada. Debajo del foso. Hoy al anochecer. Trae 200 elixir. No olvides probar las drogas antes. No dejes que Dick te la vuelva a jugar. El guardia muerto. He encontrado un cuerpo. La nota que lleva algo indica que era Alvar. Sí, pero esto ¿cómo lo hago, tío? Claro, es que este no me dice nada, tío. Me debería decir algo. Es el guardia Alvar. Y es un berserker, vale. ¿Con quién hablo? Para esto.
Alguien me ha dicho que busque a Alvar. Estaban otras cosas. Te tengo en audio. Dios, yo no me soporto mi voz en audio, tío. Yo no sé cómo hay gente que se la pone. Cabalon también se lo pone un montón en plan, que me lo dice de vez en cuando tal. Me pongo en podcast tal. Y en plan, tío, ¿en serio? Mi voz se aguanta en podcast, tío. Porque mi voz no es precisamente suave ni armoniosa, ¿sabes? Pero sí me habéis dicho de vez en cuando que hablo de cosas interesantes. Que eso sí, como que me pongo a hablar de vez en cuando en juegos y como que le doy mucha tela, ¿sabes? Cuento muchos detalles de algún juego o lo que sea. Y que eso al parecer mola. En plan, cuando empiezo a contar detalles y me pierdo un montón hablando de alguna saga o lo que sea, al parecer eso le gusta a la gente. No tengo ni idea de por qué, pero bueno. Ya no jugamos como antes por falta de tiempo. Sí, a ver, yo la verdad es que tengo que reconocer que yo desde que tengo el canal tengo poco tiempo. Muy poco tiempo. Porque el tiempo lo uso enseguida para hacer streaming o para editar. Normalmente para editar. Te hasta los cojones de editar, no te voy a engañar. Es un coñazo editar que flipa. Aquí un saco de dormir. Esto es para que descanses, supongo. Vale. Ya sabía yo que aquí tenía que haber algo. Contrata un editor. Yo no puedo contratar un editor. A mí no me llega el dinero para contratar el editor. Los editores los contratan gente que es muy grande ya. O sea, que le sobra, ¿sabes? O sea, se pueden permitir lo que ganan por publicar los vídeos editados. Con eso le pueden pagar al editor. Yo no le puedo pagar al editor. Coño, le voy a pagar. Aparte, los vídeos míos son muy personales, ¿sabes? Cuando juego un juego le pongo nota, pero es lo que me ha parecido a mí, ¿sabes? Es como, ¿cómo le voy a pedir a un editor que, yo qué sé, que le ponga la nota por este motivo, por este, ¿sabes? Tendría que hablarlo mucho con él y decir, oye, tienes que hacer esto, y no me apetece estar dando órdenes así como así, ¿sabes? Qué ridículo. Por aquí me han dicho también que busque por el balcón de aquí alguna pista de no sé qué. De alguien que solía estar por aquí. El ex natural. Este es la materia prima esa gorda. Que esto es para hacer las pociones pasivas, creo. Las de atributos o las de estadísticas. No me acuerdo cuáles eran. Que las pociones de Elex, aquí, las pequeñas son para darte experiencia diario. Esto va a ser. Kral's diary. No sign of the man. But let's see if he has left me a clue in here. Last entry. First the Elix devours him. Now it devours me, but I have no choice. Surely to steal is better than to kill. If I don't act now, then death must follow. So, the choice is made, and we must both go to the mausoleum. Perhaps we can live in this house of the dead. Either this guy is reliving teenage poetry. Ah, vale, ya tengo que hablar con Kadrin, vale. Fue al mausoleo. No sé qué coño es el mausoleo. Se ha completado, sigue el rastro de Cal. Luz, enciéndete. Cormag, vale, este es el otro, tío. Este es el otro señor de la guerra. A ver, Cormag. Welcome, incomer. I hope you are being treated well. Goliath has always opened its doors to those who need shelter. But these are hard times, and war grows suspicions. El siguiente directo del ex es probablemente la semana que viene. Ya la semana que viene, creo, el sábado. Mira la cara que pone. La semana que viene, creo que el sábado. Creo que ya vuelven los directos de manera habitual, en plan 3 directos a la semana. Porque ya el Elex va a ser el que voy a jugar durante este mes. Will I have trouble here? It will mostly be talk. People gossip about incomers. If you want the people here to trust you, then help them. Once they do, they will open their doors to you. You will have a place to stay, a chance to become one of us, and they will likely reward you for your trouble. We Berserkers believe in second chances. It's your choice whether you take that chance or not.
¿Quién coño Who are eres? you? I am Cormag, warlord of the Hammer Clan. Each of the clans Ah, vale, has que its los own call. clanes están aquí Ours is separados legend. en la misma A Goliath. gift Pensaba given que eran to us otras in our time ciudades. of need. Proof that this planet needed Por a eso son guardian. 3 señores de la guerra, porque son 3 clanes. We can ¡Ay, channel Dios power through mío! our bodies Que me lío. and battle the machines of the clerics. The power mana gives us seems limitless. And yet, it seems so normal now, doesn't it? It's hard to remember that magic is only a generation old. We have only just started our study of it. And Ahora Hammer fuera de Clan has made cámara, that pues esta study semana our purpose. intentaré jugar un poco e intentar mejorarme el personaje y tal, para que ya, ya a partir del siguiente directo ya hagamos ya misiones y tal, principales y tal. What do you think about your laws? Our laws bind us. Intentaré They tell conseguir us una who we armadura are. también, pues si How no... we interpret them, that is where we can do better. Death and exile shouldn't be the only sentences. There should be reward in repentance. Leniency could save us valuable people. Las leyes deberían ser abolidas. ¿Eres tonto? You think other berserkers are too harsh? Dedicated, not harsh. Las leyes son necesarias, otra cosa es que sean modificables para que se adapten mejor a la vida útil de los ciudadanos. If we berserkers could Mi enhance opinión. the clerics' energy weapons, or the outlaws' explosives with the power of mana, who could stop us then? Now, Angram would say that giving into technology would destroy us. But I wonder whether holding on to the laws too tightly would do the same. After all, there were those who tried to stop using magic. They said it was against nature. Now magic is all that defends it. Whatever my thoughts, the laws we have now are the ones we must follow. Are there problems between the clans? Give any group a name and they'll use it as a cause for argument with others. But, while there are always differences, we are all berserkers. Anyone who forgets that needs a swift reminder of their true allegiance. You have traitors here? Not traitors. Troublemakers. People whose mouths move faster than their minds. You think we should use the law to silence anyone who thinks differently? I say they need to be convinced that our cause is best served if we work together. I've been saying that over and over, but it seems some people have stopped listening. Ofrecer ayuda, sí, ¿por qué no? Maybe they would listen to me. Perhaps. You could do me A a Duras favor le gusta and talk eso. to Elder. He's been speaking out against the Eisen clan. But I'm not sure of the reason behind A his Corman anger. le gusta lo que You will dice. find him living with the other Todo el mundo se está poniendo cultivators down in the cachondo a mi alrededor. cultivators. I'd be grateful if you can find out the reason he's upset before this bad feeling escalates into something else. Very good. Sí, Duras cuando dice algo que... O sea, cuando digo algo que le gusta, después me dice, excelente, muy bien, lo estás haciendo de puta madre, pero no me dice el número que tienes de amistad conmigo. Teach me something. Sure. Vale. Vale, este es el pavo de el instructor de combate. Vale, ya lo tengo desbloqueado. Do you think we make a good team, Duras? We're a team. Duras te I'm ready respeta. if you are. Es que no sé, ¿qué es? Directamente te respeta y luego a lo mejor te dice está en duda contigo y supongo que cuando esté enfadado te lo dirá directamente, ¿no? Es que no tiene ningún sentido que diga otra cosa, ¿no? Vale, ese es el otro del clan y el otro era el que estaba en el otro lado, ¿no? Del río. Allí voy. Vale, tengo que hablar con este, para decirle que este está en el mausoleo, que me diga dónde coño está el mausoleo. Well, I found Kral's diary. Where did you find it? And does it tell you anything useful? By the balcony of Ragnar's stronghold. Kral wrote about a mausoleum outside of Goliath. Maybe he went there. Then he has picked the perfect place to hide. I don't know anyone who would go willing into that mausoleum. Que va a estar lleno de no muertos o algo de eso. It is a place for the dead. I'll go, if you tell me where it is. Vale. Very well. You will find the mausoleum in the area outside Goliath that is down below the pit. ¿Qué están? South, ¿Cristo o qué? southeast towards the world heart. Tread carefully, though. People are telling stories of some Hostia. sort of undead creature there. Not that I believe in such things myself.
Sí, pero tú no la vas a ver, yo sí. Vale, me ha mandado la mierda. Debe de haber alguien por aquí que me dé la misión de buscar un guardia y que ese guardia... ¿Eres tú? No parece. Vaya, no está muy a gusto conmigo. You have a problem with outsiders? Can you think of one problem on Magalan that isn't down to outsiders? Joder, la armadura guapa, guapa, Gave us the owl. Mira, lleva ahí como un grifo ahí en el pecho. Filthy converters. They foul our soil, kill our people. The only thing stopping these bastards killing every last one. Sí, me estoy fijando de que hay variantes en la armadura. Y esto es algo que decían que iba a hacer para... Instrúyeme, ¿en serio? Teach me something. Yes. Vale, este es el instructor de supervivencia. Perfecto, yo lo desbloqueo también. Los puedo desbloquear todos aquí en Goliath. Why do you hate the Alps so much? Porque estaba diciendo las armaduras que tienen variantes, las armaduras que parece que... Yo no creo que haya tantas, porque he visto ya un montón distintas. Y están como muy bien hechas. Y esto es algo que decían que iba a haber en Gothic Remake, que iba a haber variantes, pero no sabía que el Elex ya tenía variantes de las armaduras. Es decir, que son armaduras como del mismo rango, pero cada una es distinta, ¿no? Como que tienen alguna modificación. No todas del mismo patrón, ¿sabes? Como tiene el Gothic 2 o el Gothic 1, por ejemplo. So you don't trust anyone. Our founding fathers knew well that you have to be really careful who you trust. They taught us we cannot give in to the temptation that awaits us outside our walls. And they did well. In the end, they were the first to see the deviant nature of technology. No one who has seen a mutant with their own eyes can deny that. Sounds like you really hate the Alps. They won't stop until everyone is dead. It's always us berserkers who are taking losses. 10 hooded crows on the last patrol alone. All good men. Now, I'm asked to make up my ranks with outsiders? You want to kill Alps? I want to exterminate them. And every man, woman, and child on this planet should want to do the same. What about you? Are you ready to go and hunt some Alps? Combate 2. Where are these Alps? Straight to the point. Good. The Albs have been scouting ruins to the west of here. It could be they're searching for resources, but it could be they're scouting our patrol routes, or looking for somewhere to set up a base they can use to launch an attack on Goliath. Whatever they're doing, those Albs have had a free run of things for too long. Okay. I need someone to head out there and kill them. Misión buscando pistas. Where are these ruins? To the west, in the Valley of the Damned. The Albs have been spotted in some abandoned ruins. Pero los albos son un problema. Los albos claro, en cuanto me acerco a ellos me empiezan a disparar con el fusil de asalto este de plasma, tío. Los albos son los que tienen la armadura blanca, ¿sabes? Son como los... como estos de Star Wars, como los Stormtroopers, coño. It almost sounds like you envy the Albs' power. A fully trained Alb commander. Even an comandante Albo, mi personaje, el Jax este era un comandante Albo. El problema es que le pegan un tiro y se cae por un precipicio y ahí ya pierde todos sus poderes. Pero todo, no se acuerda de nada. Es como es un mierda. What if I did? And I took Elix as well. Then you would be just another henchman. A soulless puppet for their cause. Is that what you want? To destroy Magalan as you destroy your soul? A strong sword. Our very effective combat magic. And a strong will. Those will save the world. They will stop the Albs. Vale. Vale, pues el capullo este me ha dado una misión de cargarme unos
a unos tíos que probablemente me pueden reventar. Porque le puedes clamar a los enemigos antes de que te llegue el enemigo. Se puede comer 2 flechas fáciles. Claro, cuanto más quites con esas flechas, mucho mejor. ¿Cómo que ave carnosa? A ver. Vaya, no parece tan carnosa. Ah, sí que lo es. Mercader de armas. Stay alert out there. What goods have you got? Understood. Vale, este es el mercader normal y corriente. Vale, este tiene armas normales. Este es el mercader normal y corriente. El otro era el de las armaduras tochas y este es el normal. Un TP. Vale, herrero. Vale, este es el armero, ¿no? Vale, este es con el que he hablado antes. No tienes nada más que decirme, ¿verdad? No. Este es el que te da las armaduras. Por eso te ponen un TP justo al lado, para que te vengas aquí cada vez que tengas que comprar una armadura o arma o lo que sea, te vayas ahí directamente. Bien hecho. Buen diseño, porque se lo va a ver bastante, me da a mí. Mira. Los estos de... Hostia, que se puede subir por ahí para arriba. A ver, a ver. Hostia, yo aquí explorándolo todo, ¿sabes? Como flipando por todo. ¿Eso qué es? ¿Y eso? ¿Y eso qué tal? ¿Veis? Eso se puede... Y esto decía la gente que era como... No, en Elden Ring es que estás explorando y siempre estás diciendo ¿y eso? ¿Y ese de tal? Mira, Elex 5 años antes que Elden Ring. Lo mismo. Y lo mismo con todos los juegos de Piranha Bytes. Te puedes ir al primero, al GOTY 1 y hacer lo mismo. Pero no, por algún motivo esa sensación solo precisamente ahora los jugadores lo han descubierto ahora con Elden Ring. Loco, no me jodas, ¿eh? Vaya, aquí hay un montón del exit. Lo puedo coger, supongo. No hay nadie aquí. Lo cojo todo. El ex natural, vámonos. Hey, Eldur. ¿Ayudarte? What backup? Oh, for the love of her. There's no one gonna send me some relief. I need a piss, a sit down, and a different fucking view. How the flying set of syphilitic raptor bags is one man supposed to guard this area alone? Eldur, me han dicho que estás causando problemas. Ah, este es el pavo que está cansado, vale. Vale, vale. Este es el pavo que está dando por culo porque se cansa de, como en el clan, ¿no? Se está quejando mucho. Se notan las mejoras del LX 2. Sí, 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 el LX 2 parece mejor que este juego. El problema es que costaba 60 pavos, pero bueno, ya lo tengo. O sea, por eso no os preocupéis que el LX 2 yo ya lo tengo. Vale, y lo otro que me quedaba era hablar con el capullo que está enfadado. Ahí voy. Ah, no, tenía que hablar con la pava esta también, ¿no? Que ya he hablado con el pavo de la... ¿Dónde coño está? Cago en la madre que me parió. Levanta. Why did you wake me up? He hablado con Angrim. I spoke to Angrim. Oh, great, thank you. Someone who is prepared to do something. Nunca. When will the deliveries come? They won't. The men Angrim sent to the valley are dead. And is he going to send more? No, wait. Let me guess. We don't Sí, have al final voy warriors yo to spare seguramente. chasing Me va a farms. enviar ella. How does he expect me to get supplies if he can't? He's got a host of warriors he can assign Voy yo. on one person behind a counter. Dilo. Voy yo. I could go for you. You? Well, I appreciate the offer, but if his men were Yo killed, voy. I can't ask you to Hazme go caso. alone. Soy el prota. Besides, it's not one delivery I need. It's regular supplies and a Yo lot voy. of them. If the Eisen clan won't help, one of the others will have to. Would you speak to Ragnar, warlord of the Hooded Crows, Joder. or Cormag of the Hammer clan? I'll have to hope that one of them Vale, can está mi- understand why vale. this is so important. Un nuevo trato. El pavo que estaba aquí. Supongo que estará en la caseta esta. Hola. Agricultor. Agricultor. Eldur. Is there someone there? What's got you so angry? Angry? Me?
I've been ordered to stand here, balls swinging in the wind. Claro, este es un cazador, ¿no? With albs crawling around in the undergrowth ever since that raider crashed out to the west. Oh yeah, why would I be upset? Because I can't think what I've done to be left here, so I can have my man-jewels gnawed off by a pack of mutant canines. It's like they want this town to be overrun. The defenses look solid. Yeah, unless the rotboars dig under them, or the albs fly over them, or anyone turns up with, say, 200 guys and walks right over me. You know rotboars will eat anything, and I mean anything. I need some damn backup. Alvar was supposed to be guarding the seedling field. But can you see him? No, because that lazy duty Alvar es el guardia muerto. Disappeared. You couldn't go and find him, could you? Hostia, es la misión de Alvar, tío. Este es el pavo que estaba muerto. Buscaré a Alvar. Está muerto. Did you see the Alb Raider crash? Era esta la misión. Su puta madre, el último NPC. Flying around up there, raining shit on other people. Got some of his own shit back from someone, didn't he? And did you see who shot the Raider down? No, someone went boom on the thing and down it went. Whatever happened, happened quick. Ah, mira, esto es de lo mío. Relying on technology is pure madness. Nobody would get me into one of those infernal machines at any rate. Machines are against nature. You see what comes of them when it crashes out of the sky. Was it a berserker that shot the Raider down? No, no way. If someone from here had done that, they'd have had a parade, and they'd never have stopped talking about it. No, which does make you wonder who it could have been. What are seedlings? What are they? They're world hearts. What are world hearts? Heart and soul of the berserkers they are. Magellan. Todavía no sé lo que son el corazón de los mundos estos, no sé qué cojones. Supongo que es un árbol muy grande, ¿no? O algo de eso. You feed a seedling with mana, and when it's mature, a world heart will clean out the Elix and bring the ground to life. Elix poisons the ground? Elix poisons everything. But if we plant enough world hearts, we'll make the whole of Magellan green again. Unless those wretched albs bomb everything flat first. What is mana? Magic, isn't it? Magic. But you want to know how it works? You'll have to ask Caldrum or someone. I just see the results. Carisma 2. There's magic out there, and you dig fields. You must feel pretty pathetic. Yeah, thanks. I'll find Alvar. I was hoping Está muerto. that. You could start by asking Drogue. He's probably on duty over at the town gate. If anyone knows where Alvar is, it's Drogue. Those two are best buddies. Vale, he encontrado a Alvar. Está muerto. Pero debería hablar con Drogue primero, ¿no? No sea que sea él quien lo haya matado. A ver. Always when I'm sleeping. I found Alvar. Oh, great. And what excuse did he have for not turning up? A pretty good one. He's dead. Excuse me, what? I asked you to bring him here, not kill him. Well, I didn't. He managed it himself. He took a chem overdose. Asshole. Couldn't even take Ah, que murió por sobredosis. Do you know who sold Alvar the chem? Me? I didn't even know where Alvar was. But I hope someone finds that drug-dealing stretcher Raptor gut and puts him out of our misery. I'll have to risk it and go to Cormac myself. And hope I don't get exiled for abandoning my post while I do. Thanks for taking care of that. Good to know some fly-bitten wanderer I've never met before cares about me more than my own superiors. Take this Alexit, and the humble thanks of the mighty warrior they left in charge of a whole sector. Eldur, I've heard you're causing trouble with the Eisen clan. What about it? Do you have a problem with the Eisen clan? It's not me with the problem. It's that self-important pinchstick Orin who has the problem. He won't serve me, or anyone else from the Hammer clan. You want to do a 10-day stretch of guard duty and then find out you can't even get a beer at the end of it? Why won't Orin serve you?
You'd have to commune with a pilgrim to answer that one, because I don't know. 1 minute Orin will serve us, the next minute he won't even let us in the tavern. What's all this got to do with you? Cormac doesn't want conflict between the clans. Well, someone needs to speak to Orin then. It's that Joder, de repente me dan 400 misiones, tío. that is the problem, not me. You get him to change his mind. And let the Hammer clan back in the tavern. That will sort everything out. Misión, prohibición. A ver. Vale, tengo que decirle al guardia que su amigo ha muerto. Drog, tu amigo ha muerto. Your buddy Alvar is dead. He is? I mean, what? He's dead. Yes. I got that. Shit. I knew nothing good would happen to that old soak. But dead. Lo ha vendido He was este. a good friend. Thank you for letting me know. Where is his body? Below Ragnar's stronghold. Right. I will take care of his funeral. Se va a deshacer del cadáver. Ni siquiera me ha dado experiencia. Seguramente le ha vendido. Este le puso en contacto con el otro porque sabe que vende droga. El otro le vendió droga. Este se tuvo una sobredosis y a tomar por culo. Dios, qué buen investigador soy. Ahora. Deja de mear, coño. The Hammer clan sent me. Ah, that's a shame. Bar's just closed. Then open it. You're going to serve the Hammer clan from now on. Am I? Strange. Here was me thinking I decided who gets served. And I don't have any reasons why I should change my mind. Todo soy Berserker. Carisma 4. Empieza a entender el clan martillo. Te ahogaré en tu placer su gestión. Atiende lo otro y mataré. A lo mejor cambias de opinión con este Lexis. Vale, no puedo hacer ninguna. Pero entiendo que... Joder, lo de su gestión entiendo que es bueno, ¿no? Vale, de momento no puedo hacer nada. Parte de Cinda. Cinda sent me here. Further problems with the supply run? Sí. The warlords discussed this, and the Ison clan promised to see to the deliveries. The Ison clan are refusing to help. Then you should speak to Angram. He guaranteed the supplies. If you can't persuade him, then try Cormac. He agreed to cover any problems that Angram could not. Vale, entonces va a ser el otro. What? I What know the fuck why do you Elder is want? angry. So he told you why he was making trouble? Orin has barred the Hammer clan from the tavern. And the only thing that starts men complaining faster than an empty stomach is an empty flagon. You seem to have a gift for getting people to talk. I want you to use that gift and find a way to persuade Orin to lift his Tiene ban. 500 I will de see what Lexi. Angram knows about this. If the Ison clan are allowed into that tavern, then the Hammer clan must be too. Cinda needs your help. More trouble with the supplies? What can I do to help? She needs people to collect the food deliveries. I thought Angram had sent men to do that. Esto me va a mandar a matar al troll. The men he sent are dead. They were attacked by a troll. And more will die if our men aren't fed. Still, if Angram is worried about sending men, then there must Me va a be mandar more al danger. troll. I will send men to help Cinda. But if they're to go out there, then I want to improve their odds of survival. We recently captured some movement detectors from the clerics. They're being stored in the pit, ready for the Elix to be taken out of them. Get me one of those movement detectors. And I'll give Vale. Cinda the help she wants. Esto es por el detector, tío, ya lo tengo. What if the guard catches me? That's a situation best avoided, don't you think? I've heard talk that you can enter the pit from above. That could be your best way to avoid detection. Admittedly, you could be more direct, but I'd appreciate it if you were discreet. Ya lo tengo, tío. Lo cogí del foso. Era esta la misión. I have the movement detector you wanted. Excellent work. Now my men stand a chance of seeing danger before they walk into it. Tell Cinda she can count on the support of the 200 de Hammer. experiencia, que me da mucha experiencia las misiones. Es que los enemigos no me dan nada, me dan 10, tío. Vale. Vale, esto está hecho. Sindel, para decirle que las entregas de comida ya se van a hacer. ¿Qué te está pareciendo el Elex? ¿Sube la nota o baja? ¿Qué le di? ¿Un 7, 7,5? No lo sé.
Tengo que jugarlo más. A día de hoy, como le di 2 notas, creo que fueron 7 y 7,5, porque yo por aquel entonces daba 2 notas para poner un margen. Creo que ahora mismo estaría en el 7,5. Es que en el 7 yo estaba muy enfadado por aquel entonces con el Elex porque la optimización era muy mala. Y ahora, a día de hoy, sigue siendo mala. Quiero decir, esto no es normal. Que yo con el PC que tenga los gráficos así, que están algunos bajos, medios, tal. Esto no es normal. El juego a mí me debería ir en ultra, estando grabando y streameando y todo, en ultra. Pero lo tengo que bajar porque la optimización es una mierda. Sigue estando optimizado como el culo, pero antes, cuando hice la review, tenía un peor PC y me iba peor que ahora. Ahora más o menos, pues bueno. Pero sí, 7,5, y si sigue mejorando, supongo que sube al 8. Pero no creo que más allá de eso, no creo. Porque eso, el sistema de combate, por mucho que lo mejore, va a seguir siendo una mierda. The Hammer Clan will get your supplies. They will? You convinced Cormac to help? 800 de experiencia. Oh, you don't know what a relief that is. I was going crazy here. The least I can do is offer you some Alexit as thanks for your help. Dame lo que consideras justo. Me suba la polla. Give me what you think is fair. Well, the Ison clan were due 2 payments. I guess they won't be claiming them now. There was 250 for the first, the same again for the second, so you get 500 Alexit. What? Me ha dado 500. Podía pedir hasta 300. ¿Qué cojones? Dios, me ha dado un capazo, tío. ¿Qué me falta? Creo que ya he hablado con todo el mundo. Realmente puedes farmear un montón de experiencias sin salir de Goliath, pero sí que es verdad que sigo diciendo que todos los nombres estos deberían dártelos justo al entrar en la ciudad. Elex, después de jugar 6 horas, puedo deciros una cosa. La exploración sigue siendo como la recordaba, sobresaliente. La optimización del juego sigue siendo mala. Y por lo que creo que por las reviews que he leído del Elex 2 también sigue siendo mala. Un problema que tiene de base Piranha Bytes con los juegos, que no sabe optimizar para PC. El combate melee sigue siendo malo. El combate a distancia es bueno, pero el problema es que no te dan fusiles de asalto desde el principio, los tienes que buscar. O sea, meterte aquí al mundo este como posapocalíptico, con las calles, los edificios, es un gozo, tío. Los bosques no, explorar los bosques que hay por aquí por Edan, pues te sientes mucho como lo era más o menos las ambientaciones que tenían el Gothic y el Risen, pero el juego gana cuando te empiezas a meter a las zonas donde hay edificios abandonados, calle en plan de carreteras, con coches, empiezas a registrar maleteros, edificios de este tipo que son como ciudades abandonadas y tal. El juego mejora, tío. Es un gozo, tío, explorar. Es un puto gozo porque está todo muy bien hecho. No es para nada como, yo qué sé, como el Fallout 3, que era todo como muy agobiante. Estás abriendo cajones y recuerdo que tenías que estar mirando a ver qué cogías o no sé qué. Aquí es todo como mucho más orgánico porque se nota todo que está como realmente como que está destruido o farmeado ya, que ha pasado gente por ahí un montón de veces ya. Y como que encuentras pocas cosas, todo como mucho más dinámico, más realista, diría yo, ¿no? Espero que os haya gustado este directo de mierda. Y nos vemos la semana que viene, creo ya, con más Elex. Nada más, gente. Espero que disfrutéis del Let's Play de Elex, que se venga durante las próximas semanas. ¡Hala!